सुभद्रा गर्भे थिला ये से भी सुभद्रा गर्भे थिला अभिमन्यु जेतिकी सब सुभद्रा चाहिए सब शुणी चक्रव्यूह कथा जो सुभद्रा शोचंती से अभिमन्यु शुणे ये त्रेतया जुगरे ऑपरेशन है केमिति जंगल रे ना से पिलाटा जन्म हो पारानी तीक्षण मुना असम असम कहले कौन को स्कूल पाठ पढ़ी सुन असम कहले पत्थर पिले मन रख असम कहले पत्थर बेसम कहले घर साहित्यिक भाषा दरकार असम रे पेट चिरी से पिला को जन्म होते सारे सी ना दिया अस्मक ये द्वापर जुगर तो अनेक तार मार्गटा अच्छी केमिति रति क्रीड़ा करिवो से नारी सहित नियोग प्रथारे मु कौन जानी तोर भारी दामिकिया मुंडटा तो लेखिले जगन्नाथ बेहेरा कौन कहले कहला क्षत्र अंगे सर्पी लेपिब क्षत्र अंगे सर्पी लेपिब क्षत्र चंदन क्षत्रज्ञ चंदन रे नारी पिला जन्म करिवार एक क्षत्र ता अंगरे सर्पी कहले घी बोला जीव क्षत्रिय जे ब्रह्मदान करिवो ता शरीर रे सारे चंदन नारी अन्य कोठी स्पर्श करिवनी केवल ब्रह्मचर्य दान करिवो योग्य पुआ जन्म नब ता घरे तामूल खंडे पान खंडे भी खाइबनी बस यही कथा कहले परामर्श देले किए देवव्रत भीष्म देला पर सत्यावती जाए व्यासंग पाखरे पहुंची व्यासंग को अनुरोध कले अनुरोध करिबा परे व्यास सारा आसिले व्यास आसिले दीटा बहु होचंती अंबिका अंबालिका चित्रबीर्ज को गोटे बाहाइतला विचित्र बीर्ज को गोटे बाहाइतला अंबिका अंबालिका नव यौवनावती कुलबौदीटा घरे अछंती येठी व्यास तुमे 150 से शाशुघर भरु अन्य पुरुष ठार जन्म देख कलिजुग केमिति भल 150 भाई भौरा प्रीति कोठी ना द्वापर जुगरे व्यास अंबिका सांगरे प्रीति कले प्रथमे प्रीति कला बेले एक कुत्सित कदाकार रूप को देखी अंबिका सार जिते आखि बुझीदेला व्यास तो त्रिकालदर्शी जानी पारे बोधे ये गोटे अयोग्य पुओ अंधटीए जन्म नब जाई सत्यावती की जनइले कहले ना ये नारी प्रसन्न मनरे प्रीति करनी योग्य पुओ जन्म रनी मत लगुच अंध पुओटे जन्म नब सेठ कहले रो आउ गोटे बहु अच्छी ता सांग तू रति क्रीड़ा करू ना अंध पुओ राजा हम सेठी जिते अंबालिका पाखक जाते प्रीति करने अंबालिकार तो इच्छा नहीं दासी की वेशभूषा करी पठेदेला दासी प्रणाम जनइला तार देखी ना मुह व्यास ये भोटे पुत अंतर प्रसन्न मनरे प्रीति करिबारु व्यासंक सांगरे या गर्भरु योग्य पुटे जन्म नेला कहबी से किए की अरे घंटी बाजिलानी पाला वाला उड़ा दहादे आइलानी आसी सानंत टिके 5 मिनिट खाली कथाटा गोटे सस्पेंस लगा रखि देला हबो बाबू जेते बेले देखिले दासी सहित प्रीति करचंती जणैले काकू ना जनइले सत्यावती की सत्यावती कहले कौन है एशिया महादेशर गोटे दासी पुओ हम राजा है गोटे बहु अच्छे ता सांगरे प्रीति कले जो
पुआटा जन्म नब सी हम राजा सी हूँ अंबालिका अंबालिका सांगे जिते बड़े प्रीति कले व्यास ये दी थर प्रीति रति चिड़ा ब्रह्मचर्य स्खलित हो सारा आउ तृतीय थर को दीर्घ समय प्रीति ये गोटे अयोग्य पुओ जन्म नाला अंबिका गर्भर जन्म नेले धृत राष्ट्र अंध अंबालिका ठारू जन्म नेले रुद्र कि पांडुरा वर्ण पंडु आउ दासी गर्भर जन्म नेले सी हेले भक्त विदुर ये विचार करुछंती सरसज्जार साहित्य ही देवव्रत पितामह भीष्म कहले व्यास जाई तुम्हें त्रिकालदर्शी मु जानूची तुम्हें प्रीति करिछ मार निर्देश किंतु तुम्हें तो सब जानी पारिबो जानिबा सत्वे नारीर अनिच्छा सत्वे कौन भाई प्रीति कल गोटे अयोग्य पुओ जन्म नेला ये जन्म नेले धृतराष्ट्र गांधारी की बाहले धृतराष्ट्र जदि अंध हेले तुम्हें गांधारी काई अंध हल तीर अंध पुटुली काई बांधिल स्वामी जदि अंध कोठी लेखा स्त्री अंध हम तुम्हें योग्या नारी है तुम्हें स्वामी सेवा कले हुए तो पिला माने किछटा योग्य होइतांते तुम्हें ता संगे अंध पुटुली बांधी आखिरे हेलो अंध से पिला गुडा को अयोग्य हेले से दिन कहिला दुराचारी दुर्योधन कहला मां तुम्हें मते बाम जानू रे बसी क्षीर देला बेले युधिष्ठिर भाई को दक्षिण जानू रे बसी क्षीर देला एथि पई मुख्य दायी होचंते व्यास सी हेले प्रथम कृष्ण ये सब कथा को विचार कला बेले सरसज्जार साहित्य देवव्रत पितामह द्वापर युगर योग्य नंदन भीष्म ये समय गोटे नारी आसी पहुंची गला कांदुची कांदुची से माँ कौन पे कांदुची कहला केड़े गोलू गोला नारी माटा खोजी ता पुओ को कांदुची कहला मो पुओटा मते कथा दे कि जाइतिला ये अष्टादश निर्धारित युद्ध को मुहूर्त करे सारी दब किंतु सरे गला 18 दिन कार युद्ध मो पुओटा मो पुओ को कोळ को फेरिलानी मु केमेते रहिबी मो पुओ को छाडी मु रही परिबिनी कांदुची ना सारा लक्ष्य करिवे से दिन 5 मिनिट ठीक ठाकर मु छाड़ देबी जण गायक पेंटिंग आई बाहर के आसीबा ना साइले बोली सांग छाड़ देबी ना सर से दिन बेला वाली निकट रे ता पुआ केहि न बेला सेन बेला सेन कथा दे आस्तिला मा शेष प्रणाम जणै मु जाउची मो अष्टादश युद्ध को 18 दिन युद्ध को मुहूर्त के शेष कर देबी ये कथा को जणै बेलावाड़ी ठू प्रणाम नहीं आसिकी कलंकित शाणित तरबारी को जमुना नदी कूल रे धार करुची ये तो महाकपटी ये लक्ष्य देवे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव ये भगवान कृष्ण नारायण महाकपटी माया कले कपटी लिखिले दीन कृष्ण दास कौन कहले कहला कपटी कुशली काम रूपे जादुपति कुशली काम रूपी जदुपति ये भगवान कृष्ण विचार कले योग्य पुओ बेलाल सेन युद्ध को जदि मुहूर्त के सारदब पांडव कौरव आगे मोर जो महानता अच्छी
ସେଇଠି ଘଷୁଛି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ବେଲାଳ ସେନ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମାୟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପକୁ ଧରି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ତା ପାଖରେ। ପହଞ୍ଚି ଗଲା ପରେ ଡାକିଲେ, ଆରେ ବାପା କିଏ ତୁ? ବେଲାଳ ସେନ କଣ କରୁଛୁ? ଅସ୍ତ୍ର ଘଷୁଛୁ। ତୁ କଣ କରିବୁ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ବିଦ୍ୱାନ ବର୍ଗେ। କହିଲା ବେଲାଳ ସେନ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବି ନା। ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ? ନା ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କୌରବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ନା ବାପା ତୋ ଶତ୍ରୁକୁ ତୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବୁ? କହିଲା ଚିହ୍ନେଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ये जो शाणित तरबारी अस्त्र को अभिमंत्रित करी मु लगे देवी जेते बेले मो शत्रु मस्तक करे कोळा टिका हे जीवो मो शत्रुंकर मस्तक जे मोर मित्र तांको मस्तक रे नाली टिका हे भगवान कृष्ण कहले एठी तो आज परीक्षा कर दो आ कहले देखिया जेते बेले परीक्षा करिसंती लगाई देला अभिमंत्रित करी समस्तंक मस्तक रे कळा टीका कौरव पांडवंकर नाली टीका किंतु दुई जनक मस्तक रे नाही समस्तंकर लागिला किंतु दुई जनकर नाही से गुरु द्रोणाचार्य जन हेले देवव्रत भीष्म गोटे गोटे गायक बहु बहका अच्छा जुक्ति करेंगे कहे ब्राह्मण गायक किसी जाना तुम्हें सब जानच ये ब्राह्मण टोका हूँ किए द्रोणाचार्य सी बा ट्यूशन मास्टर कौरव पांडव को मत युद्ध कर ब्राह्मण कौन जाना बाबू कौन ना से कहले भगवान कृष्ण माया ब्राह्मण रूप कहले बेलाल सेन किरे गुरु द्रोण भीष्म मस्तक कौन ना कहले गोसाई आप जानी पार ये हेले उभय पक्षर पितामह सी उभय पक्षर गुरु से पूज्य नमस्य वंद्य सेव्य बोली तांको मस्तक रे टीका नहीं देखंतु आपण तांको पाद तोरे टीका लागि रे सार विचार करिवे सेठी भगवान कृष्ण माया करे काटी देचंती बेलाल सेन मुंड गंडी काटी देचंती बेलाल सेन युद्ध रे सुजोग पाइनी युद्ध भूमि को जीवा कुरुक्षेत्र रणांगन को मातार पटे क्रोधान्वित होई दुख जर्जरित अंतर रे खोजुची ता पुओ को निया हुला धरी कहले मो पुओ को जदी आग पटु के मारे थिबा सर मु भाबी मो पुओटा योग्य तार वीरगति प्राप्ति हैला आ जदी मो पुओ को के पछ पटु अतर्कित मारी थिबो मु ताकू छाड़ीबी नहीं पुत्र हंतार प्रति स्वाधन भी सारे 6 जन को आपण छाड़ीबे नहीं 6 जन को पछ पटु हानिले दोसरे श्लोकटा गाई देबी जाउछ तू कौन खासी काट झुला कौन कहला अग्नि द्वागर दोषैव शस्त्र पाणी धना पोह दार प्रहारेषु ते आतताइन अग्नि तो घरे जे निया लगेइबो तते जे विष दबो शस्त्र शस्त्र रे गोड़ेइबो मारिबाकू शस्त्र पानी धनाप क्षेत्र दारा प्रहारेषु तो झियो बहु ऊपर जे खराब नजर पकाइबो तो जमे को जे हड़प करिवो कोनोसी कौशल मते राजतंत्र अर्थ लिखिचंदी व्यास संस्कृत महाभारत तू जदी पछरु हानिलु दोष नाही एठी मोर कथा रहिला बेलागाली निया हुडा धरि कि देखुची कुरुक्षेत्र रणांगन रे ता पुओ कुआडे गला कांडे हेची सब एठी विदाय नबा सारे एठी विदाय नउची दियो श्याम कहला चक्का नयन हे कहला चक्का नयन हे ये चाहिलोनी मोते तो थोरे मते तो थोरे थोरे थोरे
ये प्रसन्न पट्टनायक ढांचा सबु गायक स्वतंत्र प्रसन्न पट्टनायक कहला चका नयन हे चाहिलनी मोटे घरे चका नयन हे चाहिलनी मोटे घरे करोड़ पकज आश्रा करी करी उड़ी मारू अछि दुख सागरे चाहिलनी घरे चका नयन ओ विद्वान मंडली मोर डेरिले श्रवण जहा चारि पद न्याय हेला आलोचना नयन हे एहिठारु आपणଙ୍କୁ ମାଗିଲି ବିଦାୟ नयन हे ଦୟା କରିଥିବେ ସଦା ଦେବ ଦୟାମୟ नयन हे କହିବା ଗାଇବାରେ ଯଦି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ नयन हे ନିଜ ପୁଅ ଭାବି ପଣ୍ଡିତେ କ୍ଷମିବ ଯେ କହେ नयन हे ଗଲାବେଳେ ନନା ପୁଅ କରୁଅଛି ଅଳି नयन हे ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ସର୍ବେ ହରିବଲ ହୁଳହୁଳି କରତାଳି नयन हे ହରିବଲ ହୁଳହୁଳି କରତାଳି ଥିବ नयन हे ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠ ଗତି ଉଛୁଳି ପଡିବ नयन हे କଣ ହଉଛି ହେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ ଅଭାବ ରହୁଛି ହୁଳୁ ହୁଳିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଡେରି ହେ, ହେଇଯାଉଛି ଏ- ମନ କଷ୍ଟ ଏ ତ ବଜାର ଏରିଆ ମା ମାନେ କମ ହୁଳହୁଳି ଦବ କି ସବୁଠି ସୁଭଦ୍ରା ମିଳୁଛି ନା ବଜାର କଣ ମଫସଲି କଣ ତୋର ସେ ସୁଭଦ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କହିଲା ବୋଲ ହରି ହେ ହରି ମତେ କରି ଦଉଥାବେ ଭବୁ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ହରିବଳ ହୁଳହୁଳି କର ତାଳି ଦିଅ ଏ ବିଶ୍ୱ ଦୁଃଖ ଯାଉ ମାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ତାକୁ ବାଥା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଲା ହଉଥିଲା ହଁ ବୋଲି ଆଶା କରି ଜୋର ରଡ ହଁ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୁଭ୍ରଜିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ ସେଇ ଆଉ କଣ କଲେ କୋଉଠି ରହିଲା ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଖୋଜୁଛି ତାଙ୍କ ମା ବେଲାବାଲି ଖୋଜୁଛି ତାଙ୍କ ମା ବେଲାଗାଳି ଖୋଜୁଛି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଖୋଜୁଛି ଆଉ ମଶାଲ ଧରି ଆଉ ସେଇଟା ଲାଇଟ୍ କହିଦେନି ଆମର ଇଂଲିଶରେ ଲାଇଟ୍ ତାମାନେ ମହାଭାରତ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆଲୋଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭୀଷ୍ମ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଥିଲାବେଳେ ବେଲାବାଳି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଯିଏ ସମ୍ମୁଖରୁ ମାରିଥିବ ତାକୁ କ୍ଷମା ପଛରୁ ବି ଲୁଚିକି ଯିଏ ମାରିଥିବ କ୍ଷମା ନାହିଁ ତାକୁ ଜମା ପରାଣେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମଶାଲ ଧରିକି ଆଉ ତାମାନେ କଥାଟା ଏଇଠି ଅଛି ବୋଲି ଆଶା କରେ ହଉ ସେଇଠିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଶିଷ ବାଚକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପାଠ କରିଛି ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାରେ ଖାଲି ଅର୍ଥ କରିଦେଇ ହରିବୋଲ ଦେଇଦେବି ସେଇଆ ତ ପାଳାର ପରମ୍ପରା ଛାଡି ହବ ନାହିଁ ତାପରେ କଥାଟା ଯୋଉଠୁ ଅଛି ସେଇଠୁ ଯିବା କଥାଟା ମଉସା ସେଇଠୁ ଧରା ହବ ସେଇଆ ଆଉ ମୁଁ କାଲି ଛାଡିକି ଗଲି ମିତ୍ରା ବସୁ ସହ ଜିମୁତ ବାହନ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛି ତମେ ତ ଆଇଲ ସେଇଆକୁ ଗାଇଲ ନା ସିଏ ମା ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ପାଉଛି ନା ବୋପା ପିଣ୍ଡକୁ ପାଉଛି ଧୀରେ 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 କହିଲା ଇଏ ଧୀରବର କୌତୁକୀ ବାରେ ଡେରିବେ
ডেরিবে শ্রাবণ পদে অধে মন্তে যাহা হরি কথা হরি কথা এবার হরি কথা সৎপথিরে গোটিଏ পଦ ଆଶିଷବାଚକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପାଠ କରିଛି ବନ ଯଉ ଖର୍ବ शुभम कुरंजे सवाया अवतार हरिदास ବନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ କହିଲୁ? जंगल एक रे द्वितीयटा मु कहि परिबिनी ବନ ଶବ୍ଦର କେତେ ଅର୍ଥ ଅଛି? हां सारा गुरदिरा खण कहू नाथि मोर हातରୁ पड़ती ଓ सर कौन कौन अछि देखिबा ଗୋଟେ ପଦ ଗାଇବି ଶୁଣିବୁ? हां काढियाड କହିଲା ବନୁ ବନ ଘେନି ବନ ଜବଦନି ବନକୁ ବାହାର ହୋଇଲା ବନରେ ବନକୁ ପୁରାଇ ବାହାରି କଦମ୍ବ ଗଛକୁ ଯାଇ खाली बन गला की ଇଏ ପାଠ ମୋ ଭାଇ ପାଖରେ ନାହିଁ ଖାଲି ଭେଁ ଭେଁ ହେଲେ ରାତି ସାରା କଣ ହବ ଯେ? ମା ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ପଥିରେ ସାରେ ବନୁ ବନ ଘେନି ବନଜ ବଦନି ବନକୁ ବାହାର ହୋଇଲା ସେ କେଉଁ କେଉଁ ବନ ବନୁ ବୋଇଲେ କୁଟୀରରୁ ଆଜ୍ଞା ବନ ବୋଇଲେ କୁଟି ବନ ବୋଇଲେ କଳସୀ କଳସୀ ବନ ବନ ଜ କହିଲେ ପଦ୍ମମୁଖୀ ନାରୀଟା ବନକୁ ବୋଇଲେ ଜଳ ଆଣିବାକୁ ଗଲା ବନରେ ବନକୁ ପୁରାଇ ବାହାରି କଦମ୍ବ ଗଛକୁ ଚାହିଁଲା ବନ ବୋଇଲେ କଳସୀରେ ବନ ବୋଇଲେ ଜଳକୁ ପୁରେଇ କଦମ୍ବ ଗଛକୁ ଯାଇଲା ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧା ରାଧା ଏତେ ବନ ଇଏ ବନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଳ ଜଳ ପ୍ରଥମ ବନ ଜଳରୁ ଜାତ ଯୋଡିଏ ଅବତାର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଲେ କଚ୍ଛପ କଶ୍ୟପ ପୁଣି ବନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅରଣ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଠିକ ଅରଣ୍ୟରୁ ଜାତ ଯୋଡିଏ ଅବତାର ସେ କିଏ ଜଣେ ହେଲେ ବରାହ ଜଣେ ହେଲେ ନରସିଂହ ନରସିଂହ ଖର୍ବ କହିଲେ ବାମନ ବନ ଯଉ ଖର୍ବ ତ୍ରିରାମ ତିନି ଜଣ ରାମ ସେ ତିନି ଜଣ ରାମ କିଏ ନା ପରଶୁରାମ ରାମ ବଳରାମ ସକୃପା କୃପ କୃପାର ଶାନ୍ତିର ଅବତାର ହେଲେ ବୁଦ୍ଧ କୃପ ହେଲେ କଳ୍କି ଇଏ 10 ଅବତାର ଅଦ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ପୂର୍ବକ ଉଭୟ ଗାୟନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ତଥା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିବା ହରିରସ ପ୍ରେମୀ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ସନ୍ଥ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚଲାପଥକୁ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ଏକ ବାର ହରି ওইরা এ কুন্না ঝোড়া মেঘ বিজুড়ি মারুছি পিটুছি ঝঞ্ঝা পবন পুত্র গুণী গুণী বাহুনি বাহুনি বাহুনি
ଆମର ଶୈଳୀ ବା ଶତପଥୀ ବାବୁ ହଁ ଭାଇ ଇଏ ସାର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାର୍ କାହିଁ ଖୋଜିଲେ ସାର୍ ସାନ ଭାଇ ମୋର ହ্যাঁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ସକାଳେ ଯାଇ ଦେଖିନଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲି ହଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଦେଖିନି ଆଉ କଣ କରିବା ଆଗେ ପରା ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ହଁ ତାପରେ ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଫୋନ ଆସିବ ମାନେ ରାତି 2ଟା ହେଲେ ବି ଯିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ କଣ କରିବା ଆଉ ସରକାର ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକିଲା ପରେ ଅରେ ନିଜର ନିଜତ୍ୱ ହଜିଯାଏ ଆଜ୍ଞା ହଁ 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 ସେ ଯାହା ବି ହଉ ହଁ ହଁ ଡ୍ୟୁଟି ଗଡ଼ ଗଡ଼ି ଡ୍ୟୁଟି ଚାଟଣ ସୁଇଟ୍ ମାନେ ମିଠା କଥା ଯୋଉଠୁ ଥିଲା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ କଥା ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ହଁ ସେଇଆ ଦରକାର ତ 110 matter is called filter out. I am sorry because by nothing दाढ़ी ସେଇ ସେଇ ଭାଇ ମୋର କଥା ଛାଡିଛି ହଁ 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 ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ହଁ ଭୀଷ୍ମ ସରସଜ୍ୟାରେ ଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ କେହି ନାରୀ ହଁ 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 କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରନ୍ଦନ ପୂର୍ବକ ନିଜ ପୁଅକୁ ଖୋଜୁଛି ହଁ 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 ଆଗରୁ ତ ଆହୁରି 20 ଜିନିଷ ଅଛି ଆଁ? ଆଗରୁ 20 ଜିନିଷ ଅଛି ଭୀଷ୍ମ ଅନୁତପ୍ତ ଯେ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ମଲି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସବୁ ଶୁଙ୍ଘିଛି ହଁ ଆଚ୍ଛା ତା ଭିତରେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି କାହିଁ ଏଇଠୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମା ଖୋଜିଛି ତା ଛୁଆ ମଶାଲା ଧରିକି ହଉ ତେବେ ସେଦିନ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିଟା କେମିତି କିପରି କୁଣ୍ଡା ଝରା ମେଘ ବିଜୁଳି ମାରୁଛି ପିଟୁଛି ଝଞ୍ଜା ପବନ ଝିପ ଝିପ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ଆକାଶରେ ଘଟି ଆସିଛି ହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚମକି ଯାଉଛି ବିଜୁଳି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣାଙ୍ଗନ ଭିତରେ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ନାରୀ ଜଣେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚାଲିଛି ଶତପଥୀରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଖୋଜୁଛି ନାରୀ ଜଣକ କେମିତି ଗୋଟାଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ ଆଣୁଛି ବାପା ରାଗଟା ହେଲା ଚୋଖି କହିଲେ ନ ପାଇ ପୁତ୍ର ସନ୍ଧାନ କରଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସେ ମିଳିଲା ଗୁରୁବନ୍ଦନ ପିତା ମିଳିଲା ଶତପଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ନାରୀ ଜଣକ ନିଜ ପୁଅକୁ ଖୋଜୁଛି ଖୋଜୁଛି
ମାର ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣାଙ୍ଗନ ମଧ୍ୟରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣାଙ୍ଗନ ଭିତରେ ପୁତ୍ରକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲା ବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିଛି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ। ପାଦରେ ପ୍ରଣାମଟିଏ ଜ୍ଞାପନ କରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। କହିଲେ ଏ ମା ତୁ କଣ କୁନ୍ତୀ? ନା କହିଲା ନା ମୁଁ କୁନ୍ତୀ ନୁହଁ। ନା ନା ତେବେ ତୁ କଣ ଦ୍ରୌପଦୀ? ନା ମୁଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ନା ମୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ନୁହଁ। ନା ନା ତେବେ ତୁ କଣ ଗାନ୍ଧାରୀ? ନା ପିତାମହ ମୁଁ ସିଏ ବି ନୁହଁ। ମୁଁ ଗାନ୍ଧାରୀ ନୁହଁ। ନା ନା ତେବେ ତ କିଏ? କିଏ କହୁଛି? ଏ ଅନ୍ଧକାର ରଜନୀ ଭିତରେ ନିଜ ପୁତ୍ର ଗୁଣ ବାହୁନି ତୁ ଧାଇଁ ଆସିଛୁ ମୋ ପାଖକୁ। ତୁ କିଏ? ପ୍ରକୃତରେ ତ ପରିଚୟ ଦେ ମା। ଉତ୍ତର ଦଉଛି ନାରୀ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦଉଛି। କଣ ଦେଲା? କହିଲା ମୁଁ ତୁମର ପୁତ୍ର ଇଏ ନାମ ବେଲା ବେଲାବାଳି। ତୁମର ଗେହ୍ଲା ବୃକୋଦରର ମୁଁ ହଉଛି ଗଳାମାଳି। ଗଳାମାଳି ମୁଁ ତୁମ ପୁତ୍ରବଧୂ।